Hambai sini jota media sono. Sing tini YTF Central Committee, District Committee, te Block Committee by ringza. Sini buskang ni plenary session nati sing tini koksa panda sini ozagawa. Joto warriors rok bay. Buskang ni plenary session of bike sing kane. Abo full discussion nka. Tai sini ozo faimanza faizak sini joto. Anor tungo sini District President West, District President North, District President Umoti, District President Kuwai, Sipaijala, Unokoti, joto Block President of Haiso Pajala Zanawa. Kasi sama kena sini buskan tang batang. Ze bubagra samani, kebangma borok ze confusing itong mani. Ze bubagra paijaka, BJP by paijaka ni just hanarong no. Singabo na funga tangai tongo. Buskango sini tabu sing tiro sing funi away. Practical ground no, YTF ro tangai of February bisingano. Sini plenary session bising sing funga tangai tongo. Tumong no central government, state government, sini tripartite accord no tiye borok hailang babe na kang kai sing tabu bo ready tongo BJP governments by alliance kakai final ni bagai tamni hinba singorok kuno dinafano sing MLA montri sana ni bagai singorok pulen sim faya singorok pulen simino ti prasarong no sini lukurong no sing mungsa roi for the cause of greater Tipraland permanent solution roi land rights di bising ti roi sing fight kai family abo sing tabuk terek sing practical ground sing ongkoli tongai si karon sing nasing kai si bo nasing almost 1 year ang kai si tai nasing manliya central government please think for us sing belai no nong ni bising ti singoro state government by singoro jukti khai o government sing alliance phai si central government by sing kok salai o alliance phayo am bagai tumung no obono jesek se delay khai ka hang kai sing YTF TWF, ti promoter haine siring atugui tongla sini manthani bagai sing siri khogui andolon ma khaini bai sing ready tong haisi acha boba garano khologo jara boba garana tabok bo mong satugui me ya thokai ni jara ka party dubrok saitone rana YTF ngai bom hai kok kasang mo sing YTF ne besing amtiro na amte hain sana ni mo songo je boba garan thokai sairo karon tani 35 বছর ত্রিপুরা হাসতেও তিনি ত্রিপুরা সারংনি যে কপালনি বীরমান যে পজা রুজুগই যে তিনি রুজুগই মা তমানে আবনো বুবাগরা সুসাই তং হাইজি তাও তেরকে 35 বছর সিপিআইএম নি শাসন খাই তংগই তিনিও সিপিআইএম রক বড় তিনি ঠকাই মা তংনি বড় ত্রিপুরা ঠকাই মান বাগৈ বড় বুবাগরা ঠকাই হাই মা তং আং তিনি চ্যালেঞ্জ কে সানানি মুচঙ্গো মানিক সরকার জিতেন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরা সারং একর নানি বাগৈ ল্যান্ড রাইটস নানি বাগৈ boro nijini total tansona ni goda goi sari sini bubak role sini foundation dewo openly sajar ti prasono kuno dinafan dokar glak nangka ani totra soi thang tang ni bok asake ti prasono mathang bai bo challenge kok sarabo tini CPM ni je neta peto hanjai rok je saksang no comrade ni gosni rok norok ti prasani bai tam khaiman ti prasani land rights no nor nani bagai ti pra tripartite agreement no accord no support khaini bai nor totra ja sujak da man sari haisi tini borok sabu biang kema khanong ni great Tipraland nang hai masamang ni borok tinarok kebangi tongmai great Tipraland mai aisi Tipraso thanchang hang great Tipraland ya Tipraso thanchang hang ke greatest Tipraland manai haisi nang thancha changmaya nina 25 35 বছর ni lal salam a CPM chekra atra jata expiry date no a flag no tabu nang hamjagai tongko haisi Tipra hasteni Tipra sarok mindset o agino bokroko chabi paikya hiasa jotoni khawo bora burichin khawo no bubagra hapung hatai lama tincha para kami bubagra haisi abo sing challenge ri sara go haisi CPIM baskang ni 28 election hangke zero ama guarantee ya warranty haisi zero nai thapla common haduli common tin bor common ma thane CPM jesek mano ri tongde Jitendra Chaudhary song MP kha minister kha or MLA kha ang challenge ri sa nor khai 35 বছর সরকার খাইনে আছেন ত্রিপুরা মতা আসলে নরক নাইজানি মুচুং ত্রিপুরাসনে হাংগ্রে খাইনে বাগৈ ত্রিপুরা মথানো সুজুগরুদি 10 বছর হাইছে সুজুগরুই ফুংদি 10 বছর হাইছে 10 বছর ন ত্রিপুরা চেঞ্জ খাই স্লাই জাক খে ত্রিপুরাসনি হুকুমু মুকুমনো তাসে ফিলগৈ হিস্ট্রি না তাসে রিভাইভ খাই তুম নাইছি আসলে চ্যালেঞ্জ হই সাওয়াইছি তিনি যারা সিপিএম নি কমরেড নি টঙাই রক আবার যতন এক্সপায়ারি ডেট নেটা হাইছি এক্সপায়ারি ডেট লুকুরো বংনি কংনো খানা নায়া কমেন্ট পড়ি নাইজা মান কিসা বংনি কমেন্ট আসকে ফায়া Piaba jara sini borra am sanani musungu thansa kok baise chikon saisi inchu thansang nani bagai sing kono jat dormo khaina nangya ti prasa thansang nango ti prasa thansang bisin ti se sing sacha keplaing na haisi dinin dinang am sanam jara
तिप्रा मथानो हामजाय हाइसब्ले तिप्रा मथा बुंनोसा हामजायब्ले तिप्रा साना हामजाखौ थानजाव फायदि हाइसि फायदि जों थानजांलायनाय तिप्रा मथानो हामजायखै तिप्रा मथा बुंसलायनाय तिप्रा सा थानजा पार्टी खायनो बै संरेडि दं हाइसि तिप्रा मथा सबायै तिप्रा सा थानजा जत नों तंनांगै तिप्रा सा थानजा पार्टी खायनो हाइसि नांगांगै तिप्रा मथा खायगला नर तिप्रा मथानो जाजाय यांकै आगा तो बुबाग्रा सिनी ओ त्रिपुरा हास्तेबो जत तिप्रा थानजांदि बुबाग्रा थानजानि कक जमा जागाबो नरस थानजा फाइमेब्ले नरस थानजा केबंनै र ग्रेड तिप्राले नरस केबंगो जों केबंया जों तो सिनी मानथाय सिनी सकते ग्रेड तिप्रा जों सानो किन्तु नरस केबं दङ जों भागे मानायबा नर तिनि सीपीएम कमरेड नै तिनि साइ दङ नर अर बुबाग्रा ग्रेड तिप्राले सानलिया हाय सानलिया न बुबाग्रा सानिखौ नोंसानि फुंलिता नोंलाय सीपीएम नि सुदु लाल खालामनि कक्सिम साइ दङ आ 25 बছর आबन बै जों मा सावहायसि 25 बছর त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सरक सीपीएम मुख्यमंत्री गरीब काम तमो त्रिपुरा सा तेब गरीब खायसि आबन बै त्रिपुरा सरक परिस्थिति तिनि अ जागा फाकिया आबो जतो त्रिपुरा सरक आगिनो माइंड मेकअप खाइपाके सीपीआईएम नो कोनो दिनफोनो त्रिपुरा हास्तेबो ताइ तुबुलिया आबो अलरेडी बखरगो बखाओ आगिनो संवान सुइ पाखायसि जतो यूथ जतो वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथा सिमि आबो आबो बैनो नुखायसि थांनाय एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन तबुक तरक कोई फेमनी बस का आता से अंक सीपीएम त्रिपुरा हास्ते जीरो है से त्रिपुरा मथन ए टीम फन साइतो नि बी टीम फन से सं केबनी ए टीम या केबनी बी टीम या सं त्रिपुरा मथन ए टू जेड टीम है से सं त्रिपुरा हास्ते नि ए निसिमी जेड जरा टीम त्रिपुरा सन मथां बागै अब सिन टीम है से तक हिसुमु आंखाबो सानामु जों हायसि टीपीएफ साबो टीपीएफ आंसि सिनिया आंखा सानामु जों आमहाय टीपीएफ सीपीएम सारनो आमहाय बर'नि रिएक्शन दै कोनो लाभ करि हायसि आलिसाज काली आब्रो बियां टीपीएफ तंबा हाबिसिं पेका पाइन हाबिसिं हाबै थांगा करिया जीरो सुरो ताबु टीआरपीसी नि रांचावै सिमि तंनानि ते कोनो क्रिबिनि समं ताम खायमांका एनआरसी केस खायका डिसमिस खायजाका डिसमिस थांब्ला एनआरसी केस जों बबाग्रा जे एनआरसी केस फाइल खायमानि ताफनो डिसमिस नुनुखा टीपीएफ करिका जीरो बरो आगे बरो सुदु दान्दा त्रिपुरासनो अराय परे खायने बगै किसा मिसा रां रजागै 10-15 हजार रां रजाखनो बरो त्रिपुरासनो अराय परे खायतंगो कारण गरीब त्रिपुरासो गरीब बगै 3 दिन बंगनि दाम गाब सुदु 15,500 टेका हायसि अ तिनि जे साइतंना मिसुर मिस साइतंना बिन दाम बसंनाबा 500 टेकाङानो खूब जरै हाजार कायसाङानो आजबै गला गलां तंखो हायसि जोंगर ना तिनि आमन सानामु जोंगो नोंगार टीपीएफ नि बन नंसायजों मोथां जागला हायसि आं सानाय मा हायसि त्रिपुरा मथा तंनाय थांनाय किन्तु दफा मोथां जाना नांनाय हायसि दफा मोथां जाना नांनाय पार्टी तंनाय थांनाय सालसा पार्टी बाय थांपनो दफा तंरना नांनाय आबनसो सोंवान सुले हायसि दफानि चबानो पयतो खायदि तिनि बुबाग्रा मुक्ति बाय कुंति बाय थानसाव फायतोमा नों फायमेके नों सिगबारा आं सिगबारा सों त्रिपुरा साबादा कपाल हामियाते केब ग्रेहायसि बुबाग्रा सुग लगिरि तंमा जरो नों माया हांकाय जों हाय कपाल नि पजा गोनां बररक जों रुजुफान तै जों तै रुजुबाय आंनाय आबन बायना जरा तंसिनि खासिना नां हायसि आं बस कक साविनो आं नरो जतनो सि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारनो थानसा बेलायनो नांगौ बुबाग्रानि बिसिंतै सालसा जों त्रिपुरा सा थानसा हांकाय ग्रेटर त्रिपुरानि ताखुरो ग्रेटेस्ट त्रिपुरालेन माने हायसि नरो बिसास खायदि पयतो तंदि पयतोनि बिसिंतै बेबां सालसा जों कप्लायनि सालनि पर्स माने हायसि हामबाय।